በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ልዑል እግዚአብሔር አምላኽና ነዛ ሰዓት እዚኣ ነዛ ዓለት እዚኣ ባሪኽን ቀዲሱን ስለዝሃበና ክብርን ምስጋናን ንዕኡ ይኹኖ ከምኡውን ነታ ንጽሕተ ንጹሃን ቅድስተ ቅዱሳን ወላዲተ አምላክ ብረድኤታን በአመላድነታን ኩሉ ሰዓት ዘይትፍለየና ቅድስተ አደ ይኹነልና ከምኡውን በረኸታን ረድኤታን አይፈለየና كمون قدوسان እግዚአብሔር ልዕል ከም ዘበሎም ብረድኤቶምን በአመላድነቶምን በሐለወናቶምን በሐለዋኦምን ዘይፍለዩና ቅዱሳን አቦታት ኩሉ ጊዜ በረኸቶምን ረድኤቶምን ምሳና ይኹን እምበር ኩላትና ከምንፈልጦ አብዛ ሐለፈውን ከም ዝረአናዮ እንመሃሮ ዘለና ትምህርቲ ነገረ ክርስቶስ ክኸውን ከሎ بحافشة أبلي كيدان نجارة كريستوس أبلي كيدان قويتنا مدحينا إياس كريستوس بمثالي كما يتجلسو مستيراوي نجارة دحنات أبلي كيدان نأبو ويكان نبونا عدام زتوهب من الأختي نابلنا رئينا نيرنا بحافشة أبو بعل أبونا إسحاق أبونا أبراهام ملك صديق كمون أبونا يوسف مس أبنجر كريستوس زلوا مسالي نتمزمس أكلاو قال يسوع كريستوس زلوا مسالي بتوسنا ملكعو رينا نيرنا مالتيو مغنياتو بوليكيدان كبالن كلو بيجي أبير مريحنا تستصحف قال كخونن كلو أبوشتو ناي نجر دحنات ملأختي علوه سلازيك كلهم نبياتن أبون جنسيلنا حدا بحدا تاريخهم تنبيتهم انت تردينا ويكا انت ترجمناه كنردون كننبوان انت فتينا سلا كريستوس يزغلصلنا سلا نجر كريستوس بزغبا زبرهالنا معناتي سلازي نمثالي زاكل انبيبنا نخردو بزاكل ملكو توسنه نكريستوس بمثالي يخغلصو زخلو ابو العلنا تملكيتنا نيرنا ابز حلفه معناتي لو ما خا እግዚአብሔር ፍቃዱ ኮይኑ በመሕረቱ ረዲና ነዛዓለት እዚያ ስለዘብጽሐና ከም እግዚአብሔር ፍቃድ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ አመጻሕፍተ ነቢያት ከመይዝ ግለጽ አመጻሕፍተ ነቢያት ከመይ ንህዝቡ በመንፈሱ ገሊጹ ማአስከም ዝመጽ እተናይ ድሕነት ግዚኻ ከመይዝ በለ አበይን በከመይን ከም ዝኸውን በነቢያቱ ሓዲሩ ዝተዛረቦ ወይካ ነነቢያቱ ዝገለጾ ምስጢር إنا كن رأي كم እግዚአብሔር فقط مستوعلون طببا كبنا قدوس فقادو يخونلنا مبارك ابزي بمقصال مصحفت النبيات كنبلن كلنا ويكا تنبيت مالت انتي مالتي ويكا اوريت ويكا بولي كيدان كنبلن كلنا نايت انت مصحفتي ابعاتهم زلنا رديت نعام نمنباب كابعاتهم كانتاينا نردا انتيلنا بمجمرتا ناي بولي كيدان مصحفتي بحفشا انتيهم صلالوتيهم نمن نتي زيرئ رقيق زخونه እግዚአብሔር بمنفس رديت راي عايز نبر እግዚአብሔር ابولي كيدان ناتو صلالوتيهم نتخمص زلوخا بمنفساوي تنبيت بمنصر ناي تنبيتن كموخا بمثالي ناي كريستوس مصات ويكا ناي كريستوس زمصلو نايت مسيح امصاصاخا زنصرون اغليحهم زريو منصرن يوم مالتي سلازي افت زمنتي زنبره استمرو ويكا ناي بولي كيدان حساب ويكا استمرو مغلصي انتاي يلالنا صلالوتي نيناي نتي كمص زلوو أكلاو قال إيسوس كريستوس نعون تايز قبريو زاقلحيو مغنياتو أكلاو إيسوس كريستوس سب كوينو مسمسة نسوت أكال تغليسيو اتخافت انت الزرب زنبراغن ويكاب من بنبيات حديرو بمثالين بزتفلالي حبر أمثال زقلسو زنبر እግዚአብሔር ግን ጽላሎቲው مغنياتو أبولي كيدان እግዚአብሔር بأكال أي تغلسن أي تداسسن اكوادا أبونا موسى من لي إخن خبلي سلازي من يخاسمك بمبال نايزل أخو أكل سم نخفلتك ومسحاتته انت خبلن كله أخيا شرايا ويكا زهلو ويهلو ألفان أوميغان بمبال سمو نجيرو موجز كخا أريان نكريكا دل الله مسبولو نعيريو بيوت كنا برزخل أكل يلبون كم استبالو نجي أبيهر زرايو حدا أكوا يلبون تبعي لخا أبي يوحنس كم استنجرلنا مالتيو ألبو زليو لإجي أبيهر جمورا نجي أبيهر زرائع بفتسوم يلبون انتايدا اتعب حقفو أبو زلا حادة
አካላዊ ቃል ኢየሱስ ክርስቶስ በኽርወድ ንሱ እንታይ ከም ዝገበሮ ከም ዝገለጾ ዳንበር ንእግዚአብሔር በፍጹም ዝራአየ የልቦን ስለዚህ አብሉይ ኪዳን እግዚአብሔር በአካልነት አይተገልጸን በመንፈስ ረድኤት ዝዓዮ ዝነበረ ዕዮ ጽላሎት ክኸውን እንከሎ ነናይ ነቲ ጽባሕ ዝረአ ጎሊሑ ዝረአ አካል ናይ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምክንያቱ ዮሐንስ ወንጌላዊ እንታይ ይብል ነቲ በዓይንና ዝራአናዮ በእዛንና ሰማዕናዮ በአዳምና ዝረምሰስናዮ ዝዳሰስናዮ ስለኡ እንታይ ንገብር ኣለና ንምስክረልኩም ኣለና ስለኡ ንነግረኩም ኣለና ከም ዝበለ ማለት እዩ እቲ አካል መን እዩ አካላዊ ቃል ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ስለዚህ ብሉይ ኪዳን እንታይ ዝኸውን ዘሎ ጽላሎት እዩ ከምቲ ንቶማስ አማን እምበር ዘይአማን አይትኹን ንመንፈስ እንታይ ይብሉን ስጋን ዓጽመን ይብሉን ስለዚህ ዳስስ ኢሉ ከም ዝተዳሰሰ አብ ሐዲሽ ኪዳን ዝመጽ አካላዊ ቃል ኢየሱስ ክርስቶስ አካል ክኸውን እንከሎ አብ ብሉይ ኪዳን ግን በመልክዕ ጽላሎት እዩ ተገሊጹ ስለዚህ እዚ ጽላሎት እዚ ዝተረደአ ናይቲ ክመጽእ ዘሎ አካላዊ ቃል ኢየሱስ ክርስቶስ ከመይ ዝበለ አማጻጻ ከም ዝመጽካ በሰፊሑ እንረዳልዩ በሐፈሻ መጽሐፍተ ነቢያት ወይ ከዓ ብሉይ ኪዳን ማለት እዩ ስለዚህ ትንቢት ክንብል እንከለና አብ ቀዳማይ ተሰሎንቄ 5:10 ዘሎ ትንቢት ዘበለ አይትንዓቁ ይብል ስለዚህ ትንቢት ክንብል እንከለና ስለዚህ ትንቢት አይትንዓቁ ስለስተባለ ትንቢት ብስም ትንቢት ንዝመጸ ኩሉኸ ክንቀበላለና ማለት እንተይልና በፍጹም ምዚ አማናዊ ዝኾነ ትንቢት ካብ እግዚአብሔር ዝተገልጸ ናካላው ቃል ኢየሱስ ክርስቶስ ከመጸሉ ዘለዎ መነጽር ዘርኢ ዘጉልሕ ወይ ካ ጽላሎት ዝኾነ ትንቢት ምዚ ሕጂ ዘሎ አብ ዘመንና ትንቢት ኢና ዝብሉ ነቲ ሐቀኛ ዝኾነ ትንቢት ወይ ከዓ ነቲ ናይ ሐቀኛ ዝኾነ ሃብትናይ ቤተክርስቲያንና መንፈስ ትንቢት ብምቅላል ንሕና ነቢያት ኢና ብምባል ንብዙሓት ነቢያት አቃሊሎም ነቶም ቅዱሳን አቃሊሎም ንሕና ነቢያት ኢና ንሕና ቅዱሳን ኢና ወይ ከዓ ንሕና ጻድቃን ኢና ብዝብሉ አካላት ዝወሃብ ትንቢት ግን እንታይ ዓይነት ትንቢት እዩ ስለዚህ ትንቢት ዘበለ አይትንዓቁ ስለዝተባለ ብነፍስ ወከፍ ናይ ሐሰውት ነቢያትን ናይ ሐሰውት ሐዋርያትን ናይ ሐሰውት አብ ዘመን ዘለው መናፍቃን ትንቢት ንንበይና ብዝብሉ ግን ነዝፈለ ግዜ እንዳተከተልና ከይንጸድፍ ግን ክንጥንቀቅ ይግባና ምክንያቱ ትንቢት ዘበለ ካበይ ዝመጽእ ይብለና ሐዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ አብ ካልአይ መልእክቱ 1:21 ዘሎ ከምዚ ይብል ከመይ ትንቢት ቅዱሳን ሰባት መንፈስ ቅዱስ ተመሪሖም ካብ አምላኽ ዝተዛረብዎ እዩ እምበር ከቶ ፍቃድ ሰብ ካብ ፍቃድ ሰብ መጽኡ አይፈልጥን ይብለና ስለዚህ ትንቢት ካመኒው እንተይልና ወይ ካ ምንጭ ናይ ትንቢት እንታይ እንተይልና እግዚአብሔር እዩ ትንቢት ካበይ ዝመጽእ ካብ እግዚአብሔር እዩ ቅዱሳን ሰባት ካብ እግዚአብሔር ብዝተዋህቦም ካብ እግዚአብሔር ብዝተገልጸሎም ዝዛረብዎ ቃል እግዚአብሔር ዳአምበር ካብ ገዛእ ርእሶም ካብ ድላይ ስጋኦም ካብ ሰናይ ፍቃዶም ሓሲቦም ጥራይ ዘምጽዎ ስጋው ሓሳብ ከም ዘይኮነ ክንርድኦ ይግባአና ምክንያቱ አብ ዘመንና ዘለው ሐሰውት ነቢያት አዝዮም ብዙሓት ስለዝኾኑ ትንቢት ክባሃል እንከሎ ካበይ ከም ዝመጸ ክንምርምር ይግባአና ፈሊና ክንርድኦ ይግባአና ትንቢት ስለዝተባሃለ ጥራይ ወይ ከዓ መንፈሳውያንና ክርስቶሳውያንና ስለዝበሉ ጥራይ መጽሐፍ ቅዱስ ተሸኪሞም ስለዘሩ ጥራይ ናይ እግዚአብሔር እዮም ወይ ካብ እግዚአብሔር እዮም ዝመጽእ ክንብል አይግባናን ምክንያቱ ትንቢት ካመኒው ካብ እግዚአብሔር ንቅዱሳን ሰባት ዝወሃብ እዩ ስለዚህ ካዩ ብሉይ ኪዳን ጽላሎት ስለዝኾነ እቲ ናይ ፍጻሜ አካል ዝኾነ ተግባራዊ ዝኾነ ሐዲሽ ኪዳን ካ አሚያ ተፈጸመ እናተባሃለ ሽዑኻ እቲ ብነቢይ እገሌ ዝተባሃለ ነገር ፍጻሜው ስለዝኣኸለ እናተባሃለ ክንገርን ከሎ ንሰምዖ ማለት እዩ ምክንያቱ ቃል እግዚአብሔር ሓንሳእ ምስተነግረ እግዚአብሔር አይሕሱን እዩ ጻድቅ እዩ ንሱ እሙን እዩ ንቃሉ ንህዝቡ ኣብቲ ዘመን ናይ ነቢያት ዝነበሩሉ ዘመን መዓስ ክምውለድ ምዃኑ ኣበይ ክውለድ ምዃኑ ከመይሉ ከድሕኖም ምዃኑ የበስሮምን ይነግሮምን የጸናንዖምን እኳ እንተነበረ እቲ ቃል ግን ምንጩ መን እዩ እግዚአብሔር እዩ ስለዚህ ካብ እግዚአብሔር ዝተፈጸመ ወይ ካብ እግዚአብሔር ዝወፀ በመሪሕነት ነቢያት ዝተዘርበ ዘበለ ትንቢት ካ ኣብ ሐዲሽ ኪዳን ኩሉ ክፍጸምን ከሎ እኳ ዳ ተመሳኺሩ ክፍጸምን ከሎ ኢና ንርኢ ማለት እዩ ምክንያቱ ነዚ ነገር እዚ አቀዲሙ ዝተዛረቦ በመንፈሰ ትንቢት ኣብ ቅዱሳን ነቢያት ሓዲሩ ዝተዛረቦ ባዕሉ እግዚአብሔር እዩ ብድሓር ከዓ ሰብ ምዃን ካብ ቅድስት ስላሴ ብዝተፈልየ አካሉ አካላው ቃል ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ስለዝኾነ ሰብ ኮይኑ ብምምጻእ ባዕሉ ዝፈጸሞይ
ነቱ ባዕሉ ኣብ ነቢያት ሓዲሩ ዝተዛረቦ ባዕሉ ኻ ስጋና ለቢሱ ዝፈጸሞ ምድሓን ምዃኑ ኢና ንርዳእ ማለት እዩ ስለዚ ብሉይ ኪዳንን ሓድሽ ኪዳንን ዘለዎ ምትሓዝ እንታይ እንተይልና ናይ ትንቢት ናይ ክመጽእ ዘለዎ ሓሳብን ፍጻሜን ማለት እዩ እታ ቀዲሙ ክግበር ዘለዎ ነገር ዝተነግረ ብድሓርካ ኣብ ሓድሽ ኪዳንካ ፍጹም ኮይኑ ዝተፈጸመ ምኽንያቱ እግዚአብሔር ካብ ጥንት ኣትሒዙ ነቦታት ክነግሮም ዝጸንሐ ኣብ መጻጻን ልደትን ንሱ ይፈጽምዎ ንዒ ምድሓንና ሂብዎ ወይ ከዓ ብኡይት ምድሓን ፈጽምዎ ምኽንያቱ ንሱ ባዕሉ እዩ ኣብ ነቢያት ሓዲሩ ዝዛረብ ነይሩ ብድሓርካ ስጋና ለቢሱ ዝፈጸሞ ንሱ ባዕሉ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ኣብ ኢሳይያስ 48 ዘሎ እንተሪኢና እወ ሳዕሪ ይነቅጽ ዕምባባታት ካ ይቕምስሉ ቃል ኣምላኽ ግና ንዘለዓለም ዝነብር ይብል ምኽንያቱ ዕምባባታት ንግዚ ጸቢቆም ወቂቦም ክሓልፉ ይኽእሉ እዮም ወይ ከዓ እንታይ ክገብሩ እዮም ክረግፉ ይኽእሉ እዮም ይረግፉ እዮም እውን እንተኾነ ግን ቃል እግዚአብሔር ሓንሳብ ምስተዘርበ እቶም ዝተዛረብዎ ነቢያት እኳ እንተሓለፉ እቶም ምሳሊኡ ዝኾኑ ኣበውካ እንተሓለፉ እንተኾነ ግን እቲ ቃል ንሱ በፍጹም አይሓልፍን እዩ ዘለዓለማዊ ቃል እዩ ንዝኻይ ኣብ ጥንቲ ዝተዘርበ ቃል ኣብ ጥንቲ ዝተነገረ ቃል ኣካላዊ ቃል ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ገብሮን ከሎ ክፍጽሞን ከሎ ንርኢ ስለዚ እቲ ቃልቲ ብነቢያት ዝተነገረ ናይ መን ቃል እዩ ናይ እግዚአብሔር ቃል እዩ ቅዱሳን ሰባት ብመሪሕነት ናይ እግዚአብሔር ወይ ብመሪሕነት ናይ መንፈስ ቅዱስ ዝተዛረብዎ ቃል ምዃን ኢና ንርኢ ማለት እዩ ነዚ ኻ ማቴዎስ 24:35 ዘሎ ሰማይን ምድርን ክሓልፍ ቃል ግን ኣይክሓልፍኒ ብምባልካ የጽንዖ ካብ እግዚአብሔር ፍቃድ ካብ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ብናይ እግዚአብሔር መሪሕነት ዝተዋሃበ ብናይ እግዚአብሔር ፍቃድ ዝተነገረ ቃል ዘበለ ኩሉ እንታይ እዩ ኣይሓልፍን እዩ ንዘለዓለም ይጸኒዑ ዝነብር ነዚ ካዩ ኣብ ማቴዎስ 5:17 ዘሎ እንተሪኢና እይምሰልኩም ዘመጻይኩ እስዓሮም ለኦሪት ወለ ነቢያት ዘንበለ ዳይሙ ከም እፈጽመሙ ንኦሪትን ነቢያትን ክስዕሮም ዝመጻኹ ኣይምሰልኩም እንታይ ዳ እኳ ዳ ክፍጽሞም ከጽንዖም እየ ዝመጻኹ እዚ ማለት ኣይትቅተል ዝነበረ እንታይ ምግባሪ በፍጹም ንሓውኩ ኣይትጽረፍ ብምባል ዝያዳ ክጸንዕን ከሎ ኣይትዘሙ ዝነበረ ተመኒኻ እኳ ዳ ንሰበይቱ ተመኒዩ ወይ ከዓ ንሓንቲ ሰበይቲ ተመኒ በዓዝ ሓሰበ ሰብ ፈጺሙ ዘምዎ ብምባል ከጽንዕን ከሎ ኢና ንርኢ ስለዚ ናይ ብሉይ ኪዳን ሕጊ ዝሓለፈን ዝተረፈን ጸንዐን እንታይ ምዃኑ ፈሊና ክንረዳእ ዳ እምበር በፍጹም ብሉይ ኪዳን ኣይድልየናን እዩ ብሉይ ኪዳን ሓሊፊዩ ዝተጠቕለለ ፓኬጅ ብምባል ክርእይዎ ዘይደልዩ ከንብብዎ ዘይደልዩ ክሰምዕዎ ዘይደልዩ ሰባት ውሑዳት ኣይኮኑን እዚ ግን ጌጋ እዩ ምኽንያቱ ብሉይ ኪዳን ዝተነግረና ኣብ ብሉይ ኪዳን ዝተማሃርናዮ ወይ ከዓ እግዚአብሔር ኣብ ብሉይ ኪዳን ዝነገሮ ነገር እዩ ሓደ ብሓደ ዝፍጽሞ ማለት እዩ ስለዚ ብሉይ ኪዳንን ሓድሽ ኪዳንን እንታይኦም በቃ ተነጻጸርቲዮም ናይ ብሉይ ኪዳን እግዚአብሔር ንስዩ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ዝመጽ እግዚአብሔርካ ንስዩ እቲ ብጽላሎት ነይሩ እቲ ካ ብከዊነ ስጋ ሰብ ምዃን ንዓና ንምድሓን ዝመጻሉ ምስጢር ምዃኑ ኢና ንርኢ ማለት እዩ ነዚ ካ ኣብ ሃይማኖት ኣበው ቅዱስ ሄሬኔዎስ እንታይ ይብለና 7:2 ዘሎ ኦሪት ወነቢያት ወወንጌል ሰበኩ በክርስቶስ ከመውት ተወልደ እምድንግል ንሱ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ከምዝ ተወልደ ኦሪት ነቢያት ወንጌል ብሕብረት ስለ ክርስቶስ ሰበኩ ይብለና ስለዚ ካብ ኦሪት ዘፍጥረት ጀሚርና ክሳብ ራእይ ዮሐንስ ዘሎ ማሕተም ናይ መጽሐፍ ቅዱስ ወይ ከዓ ናይ መወዳእታ መጽሐፍ ቅዱስ ዘሎ እንተሪኢና ኩሉ ስለ ምድሓናን ስለቲ ንሕና ክንከደሉ ዘለና መንገድን ዝተጻሕፈ እዩ ኩሉ ዝተጻሕፈ ለተግሳጽ እዚ ኣነ ተጻሕፈ ከም ዝተባሃለ ማለት እዩ ኩሉ ንዓና ዝተጻሕፈ ዘበለ ኩሉ بفقاد እግዚአብሔር نحنا ተገሲጽና ተማሂርና ምድሓና ንኽንረኽበሉ ዝተጻሕፈ ናይ እግዚአብሔር ፍቃድ ናይ እግዚአብሔር መለኮታዊ ቃል ምዃኑ ክንርድኦ ይግባና ስለዚ አካላዊ ቃል ኢየሱስ ክርስቶስ ነዚ ነገር እዚ ንምፍጻምን ንምጽናዕን ዝመጸ ደአምበር በፍጹም ነዚ ነገር እዚ ከስዕሮ ከም ዘይ ምዃኑ ኢና እንረዳ ማለት እዩ ኣብ ግብረ ሐዋርያት 3:18 ከም ይብለና አምላኽ ግና እቲ መሲሑ መከራ ክቅበል ከም ዘለዎ አቀዲሙ በአፍ ኩሎም ነቢያት ከም ተዛረቦ ከም ወኻፈጸሞ ይብለና ስለዚህ እግዚአብሔር አቀዲሙ እቲ አካላዊ ቃል ኢየሱስ ክርስቶስ ነዛ ምድሓን እዚ አዝመጽ በፍቃዱን በፍቃድ አቡን በፍቃድ ባህሪ ህይወቱ መንፈስ ቅዱስን ዝመጽ አካላዊ ቃል ኢየሱስ ክርስቶስ አቀዲሙ
بمنفس እግዚአብሔር አብ ነቢያት ሓዲሩ ከምዝ ተዛረቦ ኩሉ ከሙኻ ፈጸሞ ይብለና ስለዚህ አብሉይ ኪዳን ዝተዘርበ አብሉይ ኪዳን ዝተማሃረ ዘበለ ትምርቲ ዝተሰብከ ዘበለ ስብከት ኩሉ አብ ሓድሽ ኪዳን እንታይ ክኸውን እንከሎ ሓደ በሓደ ክፍጸምን ከሎ ኢና ንርኢ ማለት እዩ ስለዚህ بحافش تقلل لابيلنا خريان كلنا أبقولاسيس كل تعسر تشوعات زلوا إذا خلوا نايتك مت زلوات لالوت إيو إتناي بحق هلاوي ويكا أكل زلوا جنا نسو كريستوس إيبلنا سلازي إذا أقدموا بتنفيت بمثال بستفل عليه حبر أمثال أبولي كيدان أب نبيات أب زمان أبو زتنا جرز بلا كله نايجزي أبير مثالين تنفيتن إزي بمولوت لالوت إيو ناي نتي أكل زلوا نتينا أنا نمدحان زمت أكلاو قال إيوس كريستوس هلو زخنة سجانا زلبسه إجزابير في الساميتاتو زنجر بمنفس تنفيذ إجزابير أقدسان حديرو زجلس أو مخاني زنجرنا مالتي نزيكا مجمرتا أكلاو قال إيوس كريستوس أموا إلى سبكتو مالت أب سيناغوغ ويكا أفتي أهيداويان زجل قلولو زنبرو سفراتات ويكا نايسن بسنبت أقلقلو زهبولو زنبرو مكانات كيدو خقلقلن كلو كيدو مساعاتهم نايسرعات صلوت كفتس من كلو انتاي كهبوون كلو مصحف كنبب كهبوون كلو ينانري سلازي كافتم مصحفتنا اوريت ويكا ناي نبيات زتوهبو مصحف انتاي لنا مصحف إسائياس مصحف إسائياس كنبب مسحابو تايز بالصحف رخبه ابي إسائياس سوسان حدا زلو نتحوتات بالسرات كبسر እግዚአብሔር ቀቢኒ እሞ መንፈስ እግዚአብሔር አምላኽ አብልዕለዩ ንሱብራት ልቢ خزنن ንምሩኻት ከሐርነት ንእስራት ከ መፍታሕ ከውጅ ለአኸኒ ዝብል ቃል አንበበሎም ስለዚህ እዚ ትንቢት እዚ በነቢይ ኢሳይያስ ዝተተነበየ ወይ ከ ዝተነገረ ትንቢት ክኸውን እንከሎ نسورات انتاي زقبر زفتح نتحوتات ويكا نسورات لبخا زصقن ززنن زدحن نتوما بصلما زلو خانا برهان زوص اتخمص زلو نمدحنا زمص اكلاو قال يسوع كريستوس مسيح مخانو انت خغبرن كلو كنبن كلو ينانري ازي اب مقربات ايود اننببن كلو غويتنا مدحينا يسوع كريستوس زتوهب مصحف إسائياس نزي بنصصر بقطتا اب وانجيل تفصيمو نرخبوخا اب لوقاس معراف 4 قصر 18 زلوي بقطتا تقال نسو ندخاتات كبسروم سلازلاخني منفس እግዚአብሔር اب لعليو نمرخات كملس نعورات مرأي نقفعات كا موسى حرا خسبخ حريت عامت እግዚአብሔር كسبخ لاخني بمبال اب 21 زلو قصر انترينا ازي صحف زي لومي اب اذانكم تفصمه بمبال ازي ነገር زي باماناوነት بتنفيذ زنبره بكاوين كفصمن كلو كنغرو من كلو يكحسبكو من كلو ينانري من اتن مدحنا زمصه مسيح ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ኢሳይያስ ዝተነበየሉ مسيح ንሱ መሲው እትኑ ስራ ዝፈትሕ ነተም ሱራት ልብ ዝጽግን አካላው ቃል ኢየሱስ ክርስቶስ ባዕሉ እቲ አብ ነብይ ኢሳይያስ ሓዲሩ ዝተዛረበ ቃል አብ ምኩራብ አይሁድ ካ ባዕሉ ስጋና ለቢሱ ነስትንቢት እዚ አንቢቡ نتن مدحان نستن بيت زي زفتصم اماناوي اكالاو قال እግዚአብሔር مخانو بمنغار ازي صحف زي لومي ابا ازانكم انتاي غبره تفصمه اتي لبس براس صقن نستعصرو زفتح نمرخات حرنت زوص سيول زبزبز زمارخ اكالاو قال ኢየሱስ ክርስቶስ اذا اكيد مخم دويلو نستن بيت زي زنبب نسو بعلو اتفصامناي تنبيتي بمبال اذا قال زي كم استفصمه كنغرو من كلو ينا نري مالتي ስለዚህ አካላው ቃል ኢየሱስ ክርስቶስ ንምድሓና ከመይሉ خمس መጽጥራይ ዘይኮነ ንሱ እግዚአብሔር ምዃኑ ወድ እግዚአብሔር ምዃኑ معنا ንምድሓን ዝመጽ አካላው ቃል እግዚአብሔር ምዃኑ ክነግርን ከሎ እቲ ሰብ ኮይኑ أما من العمال زدكسه أبعوفه دنقل تحقيف زنبره نسخة እግዚአብሔር مخانو سلازي እግዚአብሔር مسانا كونلنا بمبال كترجمان كلنا زقال نري እግዚአብሔር مسلينه سلازي تنبيتنا أي نبيات زتنقرأ እግዚአብሔር نهزو يزدالو نيرو مغنياتو هندبت እግዚአብሔር سبكوي نقبالن كلو كبيريو نمقبالو خبر خليو أقدمو جن كما يزبل اللدت كولد كمخانو أقدمو بتنفيتن بمثالين حزبو كواسن كما رحن كلنا نرئي مالتي
ክርስቶስ ካብ ድንግል ከም ዝውለዱን ኢሳይያስ 7:14 ከምዚ ኢሉ ኣሎ ስለዚህ እግዚአብሔር ባዕሉ ትእምርት ክህበኩም እዩ ንድንግል ድማ ድንግል ክትጸንስያ ወድኻ ክትወልድ ያ ስሙኻ አማኑኤል ክሰምዮ እያ ይብል ስለዚህ እቲ ካብ ንዓና ንምድሓና ዝመጽእ ካብ ድንግል እዩ ካብ ድንግል ብምውላድኻ ነቲ ኣብ ዘመን ናይ ድንግል ዝነበሩ ኣቦታት ወይ ከዓ አይሁዳውያን ትእምርቲ ወይ ከዓ ምልክት ክኾኖም ከም ዝኽእል ኢና ንርኢ ምልክት ክኾነኩም እዩ እዚ ነገር እዚ ርኢኹም እንታይ ግበሩ ኣስተውዕልዎ እቲ ንዓኹም ንምድሓንኩም ዝመጽእ እቲ መሲሕ ካብ ድንግል ዝውለድ ድንግል ክትወልድ ያ ድንግል ከመይ ገራ ትወልድ እዚ ኮይኑ ኣይፈልጽኒ ካብ ፍጥረት ዓለም ኣዳም ካብ ዝፍጠር ጀሚሩ ክሳብታ ክርስቶስ ካብ ድንግል ዝተወለደላ እዚ ነገር እዚ ኮይኑ ኣይፈልጥን እዩ ትእምርቲ እዩ ካብ ዝዓቢ ተኣምራት የልቦን ካብ ዝዓቢ መንክር የልቦን ስለዚህ እዚ ትእምርቲ እዚ ክፍጸም እዩ ነዚ ርኢኹም እንታይ ግበርዎ ተረድእዎ ፍለጥዎ እቲ ምድዓኹም ንምድሓንኩም ዝመጽእ ኣካላዊ ቃል ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ድንግል ክውለድ እዩ ስለዚህ እዚ ነገር እዚ ትእምርቲ ይኹንኩም ምልክት ይኹንኩም ተኣምራት ይኹንኩም ብምባል ክነግሮም እንከሎ ኢና ንርኢ ማለት እዩ ስለዚህ እቲ ንዓና ንምድሓን ዝመጽእ እግዚአብሔር እንታይ ክገብር እንከሎ ካብ ድንግል ከም ዝተወልደ ካብ ድንግል ከም ዝተረኽበ ኣብ መብልዕ ማል ደቂሱ ከም ዝተረኽበ ከምቲ ሚክያስ ዝነገረና ኣብ ቤተልሔም ይኽውለድ ተባሂሉ ካብ ድንግል ይኽውለድ ተባሂሉ እዚ ነገር እዚ ካብ ብቐጥታ ክፍጸም እንከሎ ከምቲ ናይ ሉቃስ ዝነገሮም 4:18 እዚ ነገር እዚ ኣብ እዛንኩም ተፈጸመ ከም ዝተባሃለ ነፍስ ወከፍ ትንቢት ኣብ ሰዓታን ኣብ ቦታን ክትፍጸምን ከላ ኢና ንርኢ ማለት እዩ ኣካላዊ ቃል ኢየሱስ ክርስቶስ ብርሃን ዓለም ከም ምዃኑ ህዝቢ ዘይነብር ውስተ ጽልመት ወጽላለቶም ብርሃን አቢ ሰረቀ ላዕልዮሙ ከም ዝተባሃለ ኣብ ኢሳይያስ 9:2 ዘሎ በቀጥታ ኣብ ማቴዎስ 4:16 ኣብ ጸልማት ዝነብር ህዝቢ ዓብይ ብርሃን ረአየ ኣብ ዓዲ ሞትን ድናን ዝነብር ድማ ብርሃን ወጻሎም ክብል ነዚ ጥቕሲ እዚ እናተሓዘ ክሰብኽ እንከሎ ንርኢ እግዚአብሔር በነቢያቱ ሓዲሩ ዝተዛረበ ትንቢት ናቱ ቃል እዩ እዚ ቃል እዚ ከዓ ዘለዓለማዊ ቃል ምዃኑ ኢና ንርኢ ምክንያቱ ሰማይን ምድርን እኳ እንተሓለፉ ቃል እግዚአብሔር ግን ኣይሓልፍን እዩ እኳ ደኣ ነፍስ ወከፍ ትንቢት ነፍስ ወከፍ ቃል እንታይ ክገብር እንከሎ ኣብ ሰዓቱን ኣብ ቦታውን ክፍጸም እንከሎ ኢና ንርኢ ምክንያቱ ንሱ ብፍቃድ እግዚአብሔር ዝተዘርበ ትንቢት ደኣ እምበር ብድላይ ፍቃድ ናይ ደቂ ሰባት ወይ ከዓ ካብ ደቂ ሰባት ዝመንጮ ሓሳብ ኣይኮነን ሰባት ቅዱሳን ኮይኖም እንተተዛረብዎ ሰባት ቅዱሳን ኮይኖም ቦኦም እንተተገልጸ ካብ እግዚአብሔር ይግን እቲ ምንጪ ምክንያቱ ሃይማኖት ስእንተ እምሃብ እግዚአብሔር ነገር እግዚአብሔር ካብ እግዚአብሔር ይዝመጽእ ናይ እግዚአብሔር ባህሪ ናይ እግዚአብሔር ኩነት ናይ እግዚአብሔር ፍጻሜ እንርዶ ንዓና ንምድሓና ከመይሉ ከም ዝኸውን እንፈልጦ ካብ እግዚአብሔር ብናቱ ሰናይ ፍቃድ ዝመጸ ንቅዱሳኑ ብዝተገልጸ ነገር ደኣ እምበር ብገዛእ ነፍስና ወይ ከዓ ብናትና ኣእምሮ ተመራሚርና እንበጽሖ ኣይኮነን እኳ ደኣ እግዚአብሔር ኣብ ነቢያት ሓዲሩ ዝተዛረቦ ብናይ ነቢያት ምስጢር ዝተገለጾ ኣብ መዋዕለ ስብከቱ መጣቀስ ገይሩ ንሰባት ከረዳአሉን ከሎ ክምህረሉን ከሎ ኢና ንርኢ ምክንያቱ እቶም ናይ ኤማሆስ ተጓዓሲ ዝኾኑ ኣብ ኢየሩሳሌም ቀንዮም ክጓዓዙን ከሎ ናብ ኤማሆስ ናይ ምሸት እናተጓዓዙን ከሎ ጎይታ ክጽምበሮም ከሎ ኢና ንርኢ ብዛዕባ ምንታይ ኢኹም ትዛረቡ ዘለኹም እዚ ፍጻሜ እዚ እንታይ እስከንገርኒ ክብል ከሎ ወይ ከዓ ብምባል ክሓቶም ከሎ ኢና ንርኢ ንሳቶም ከዓ እዚ ኩሉ ትእምርትን ተኣምራትን ዝተፈጸመ ብኢየሩሳሌም ወይ ከዓ ብኣይሁዳውያን ኣብ ልዕሊ እቲ መሲሕ ዝኾነ ነገርስ ኣይትፈልጥን ኢኻ ንስኻ ሓድሽ ኻን ኢየሩሳሌም ብምባል ክሓትዎም ከሎ ኢና ንርኢ እሱ ግን ፍቃዱ ኮይኑ እቲ ክኸውን ዘሎ ወይ ከዓ እቲ ኣብ ውሽጦም ዘሎ ሓሳብ እቲ ሒዞም ዘለው ርዲት ተረዲው ዝያዳ መረዳእታ ክህቦም ስለ ዝደለየ እንደገና ክሓቶም ከሎ ከረድእዎ እንታይ ከም ዝተፈጸመ እንታይ ከም ዝኾነ ንኽነግርዎ ክሓቶም ከሎ ኢና ንርኢ ማለት እዩ ደኾነ ግን ዘም ሰባት እዚኣቶም ንሱ እቲ ተስፋ ዝገበርናሉ መድሕና እስራኤል ንኽኸውን ተስፋ ዝገበርናሉ እሱ እቲ ነቢ ወይ ከዓ መሲሕ ኢልና ተስፋ ዝገበርናሉ ኣይሁዳውያን ከም ዝሰቀልዎ ከም ዝቀበርዎ እኳ ደኣ ካብ ዝቀብርዎ ሳልሳይ መዓልቲ ከም ዝኾኖ ካብኡ ሓሊፉውን ናብቲ መቃብሩ ኣንስቲ ከም ዝኸዳሞ ከም ዘይረኸባኦ ገለ ካብ ሃዋርያት እውን እንተኸዱ ከም ዘይረኸብዎ ክነግርዎን ከለዎ ኢና ንርኢ እንተኾነ ግን ጎይታ መድሓኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነዚ ነገር እዚ ወቂሱ ምክንያቱ እቲ ብነቢያትን بقدوسان أبو زتبهله وكأن زتنجرلكم مثالين تنفيتن
ክትፈልጡን ክትርዱን ዘይትኽእሉ ጽኑዓት ልቢ ወይ ከዓ ዓያሽድ ኢኹም ብምባል ክወቕሶምን ከሎ ኢና ንርኢ ምኽንያቱ ኣብ ትንቢት ብዝግባእ ከመይ ኢሉ ከም ዝውለድ ከመይ ኢሉ ከም ዝስደድ ከመይ ኢሉ ከም ዝስቀል ከመይ ኢሉ ናብ መቃብር ከም ዝወርድ መዓስ ከም ትንስእ ብዝግባእ ኣብ መዋእለ ስብከቱ ጥራይ ዘይኮነ ብመንፈስ ትንቢት ብነቢያት ገይሩ ወይ ከዓ ብምሳሌ ገይሩ ከም ዝመሃሮም ኢና ንርኢ ነዚ ነገር እዚ ከተስተውዕሉ ወደይ ትኽእሉን ኢኹም ተረዲኩም ነዚ ነገር እዚ ከተንብቡ ወደይ ትኽእሉን ኢኹም ብምባል ክወቂሱ እንታክገብር እንከሎ ካብ ሙሴ ጀሚሩ ብዛዕብኡ ብመንፈስ ትንቢት ዝተነገረ ዘበለ ኩሉ ከረድኦምን እናተሓሓዘኻ ክሰብኮምን ከሎ ኢና ንርኢ ስለዚ መጻሕፍተ ነቢያት እኳ ዳ ክርስቶስ ብዝግባእ ኣነጻጺሩ ስለኡ ዝመጸሉ ነቲ ምድሓን ዝፈጸመሉ ኣማናዊ መሰኻኽር ምዃኖም ኢና ንሪኦም ምኽንያቱ እዞም ቃላት እዚኣቶም እዞም ትንቢት እዚኣቶም ብሰናይ ፍቃድ እግዚኣብሔር ብቅዱሳን ሰባት ዝተገልጹ ናይ እግዚኣብሔር ቃል እዮም እግዚአብሔር ንቅዱሳን ዝገለጸሎም ቃላት ስለ ዝኾኑ እዞም ቃላት እዚኣቶም ካ እግዚአብሔር ክፍጽሞም ምዃኑ ኣብ ቅዱሳን ሓዲሩ ዝተዛረቦም እሞ ግንካ ከም ዝፈጸሞም ነዞም ናይ ነቢያት ትንቢት ብዝግባእ ኣሚንኩም እንተትርድዎም እዚ ነገር እዚ ዝፈጸምኩ ቡኤ ነዚ ምድሓንኩም ዝፈጸምኩ ብምባል ክወቕሶምን ከሎ ኢና ንርኢ ንምንታይ ንመጻሕፍቲ ነቢያትን ኣበውን ብዘይምርድኦም ኣብ ብሉይ ኪዳን ዝነበሩ ጥቕስታትን ሓሳባትን ብዘይምርድኦም እንዳገብሮም እንከሎ ክውቀሱም ከለው ኢና ንሪኦም ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ብሉይ ኪዳንን ኣብ መጽሕፍተ ነቢያትን ዘለና መረዳእታ እንታይ ኢልና ብልክዕ ጎይታና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ከመይ ዝበለ ምድሓን ወይ ከዓ ከመይ ዝበለ ፍጻሜ ክፍጽም ምዃኑ ብኸመይ ክፍጸም ከም ዘለዎ ምድሓንና ብዝግባእ ኣጉሊሖም ኣነጺሮም ዘርእዩ መጽሕፍቲ ብቅዱሳን ሰባት ዝተገልጹ ቃል እግዚአብሔር ምዃኑ ኢና ንርዳእ ማለት እዩ ካብዚ ሓሊፉ እቲ ብርሃን ዓለም ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ልደቱ ብቐጥታ ክስደድን ከሎ ኢና ንርኢ ስለዚ ናይ ስደቱ ሆሴዕ 11 ሓደ ዘሎ እንተሪኢና ንእስራኤል ህፃን ከሎ ኣፍቀርክዎ ንወደይ ካብ ግብፂ ፀዋዕክዎ ዝብል ቃል ኢና ንረክብ ስለዚ ንሱ ብህፃንነቱ እንታይ ከም ዝገበረ ናብ ግብፂ ከም ዝተሰደደ ካብ ግብፂ ኻ እንታይ ክገብሮም እንከሎ ከም ዝፀውዖ እቶም ነነፍስኻ ነዚ ህፃን እዚ ክቀትልዋ ዝደልዩ ኩላቶም እንታይ ገይሮም እዮም ሓሊፎም እዮም መይቶም እዮም እሞ ነቲ ተመለስ ብምባል እንታይ ክገብሮም ከሎ ክፅውዖም ከሎ ኢና ንርኢ ግን ጎይታና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ከም ዝተሰደ ኣብ ማቴዎስ 2:15 ዘሎ እቲ እግዚአብሔር ብነቢይ ንወደይ ካብ ግብፂ ፀዋዕክዎ ዝበሎ ምእንቲ ክፍጸም ድማ ሄሮድስ ካብ ዝመውት ኣብኡ ጸንሐ ይብለና ሄሮድስ ክሳብ ዝመውት ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ቤተልሔም ካብታ ዝተወልደላ ተሰዲዱ ናበይ ከም ዝኸደ ናብ ግብፂ እቲ ቀትሎ ዝደለ ሄሮድስ ክሳዕ ዝመውት ካ ኣብ ግብፂ ተሰዲዱ ከም ዝጸንሐ ከምቲ ብነቢይ ንወደይ ካብ ግብፂ ፀዋዕክዎ ዝተባህለኻ እቲ ሄሮድስ ንዕታ ነፍስሳ ዝደልያ ዝነበረ ንዑ ቀትሎ ዝደሊ ዝነበረ ምስ ሞተኻ ተፀዊዑ ከም ዝመፀ ኢና ንርኢ ማለት እዩ ስለዚ እግዚአብሔር ንዓና ንምድሓን ዝፈጸመ ኩሉ ኣብ ነቢያት ሓዲሩ ኣቀዲሙ ዝነገረናን ዝገለጾን ወይ ከዓ ዘስተምሃሮን ትምህርቲ ምዃኑ ኢና ንርዳእ ማለት እዩ ከምኡውን ብዛዕባ ስርዓተ ሆሳኢና ስርዓተ መንግስቱ ዘርአየሉ እንተሪኢና ኣብ ዘካርያስ 9:9 ዘሎ ኣቲ ጓል ጽዮን ኣዚኺ ተሓጎሲ ኣቲ ጓል ኢየሩሳሌም ዕልል በሊ እነሆ ንጉስኪ ንሱ ጻድቕ መድሕን ትሑትን እዩ ኣብ ኣድጊ ኣብ ጻዕቢ ኣድጊ ተወጢሑ ናባኺ ይመጽእ ኣሎ ብምባል ብመንፈስ ትንቢት ዘካርያስ ነቢ እዚ ክብል ተነቢ ነይሩ እዚ ትንቢት እዚ ከዓ ብቐጥታ ከም ዝተፈጸመ ኣብ ምንታይ ኢና ንረኽቦ ማቴዎስ 21:5 ዘሎ እቲ ብነቢይ ንጓል ጽዮን እነሆ ንጉስኪ ለዋህ ኣብ ኣድጊ ኣብ ዒሎ ኣድጊ ጽዕንትን ተወጢሑ ናባኺ ይመጽእ ኣሎ በልዋ ዝብል ክፍጸም እዚ ኩሉ ኸ ኮነ ይብለና ስለዚ እግዚአብሔር ኣብ ነቢያቱ ሓዲሩ ዝተነበዮ ኣብ ነቢያቱ ሓዲሩ ንህዝቡ ተስፋ ዝሃቦ ኣብ ነቢያቱ ሓዲሩ እግዚአብሔር ንህዝቡ ዝገለጾ ንሱ ብፍጹም ካብ ሓድሽ ኪዳን እንታይ ከም ዝተገበረ ከም ዝተፈጸመ እቶም ብሉይ ኪዳን ዝኽተሉ ዝነበሩ መጽሕፍቲ ነቢያት ሒዝናይና ዝብሉ ዝነበሩ ማለት ነቲ መጽሕፍቲ ኣበው ኣብ ሰለስተ ከፊሎም ንራቐቆሉ ኢና ንፈልጦ ኢና ብምባል ዝኽተልዎ ዝነበሩ ፈሪሳውያን ተሸኪሞሞ ዝዘሩ ዝነበሩ ፈሪሳውያን ኣብ ኢዶምን ከሎ እንታይ ክገብር እንከሎ እዚ ነገር እዚ ኣብ ቅድሚ ዓይኖም ክፍጽሙ እንከሎ ኢና ንርኢ
እንተኾነ ግን አይሁዳውያን ነዚ ነገር እዚ ከስተውዕሉ ወይ ካሉ عينتم عيرو لبهم دنزيزو نزنا جرزي بفتسهم كردوان كسمعوان أيكالون نكرسوس كوادا عن صاروا قيمهم نخقتلون زتفلا عليه كفان قبل على كرسوس يحاسبون أبرو أنت خوانا جن نسو بجلز خوانا سبكتنا نبياتن بجلز خوانا نمدحانهم بتزتنجروم أب إيدهم زلوا تشكيمهم زلوا مسحفتي كم زمت أينان ري كم تقولاتنا نفلتو أبولي كيدان مسحفت أب سلستيهم زخفلوهم تناخ بزبل محصار قالي يسوعوه تناخ مالت ويكات تيت ورايو نون نافيميو خيت كتافيميو تورا مالت مسحفت موسيوم نافيم مالت مسحفت نبياتيوم كتابي مالت اتوم ناي تاريخن زتفلا عليه ناي حزب اسرائيل مصحفت مسافنتن قال ناي طببن حيزم زلو مصحفتها اب حاده طريزم حزوب نزوم اف ثلاثه خفيلهم نراققلو مينا نمرامرلو مينا نفلطو مينا اتمسيح معاس كم زمت كاب دنجل ون كم زولد فليطنا دكنا بدنجلنا صنيعن اب قال كيدانن صنيعن نخنبرا نحلونينا بزي حجزي نملالسينا زبلو شحموم زنوحو استفلا عليه كاباتات لبيسوم اب اوايت تصلوت زملالسو اب قراناتات منقد خيترفو زصليو فريساويان انتخونا جن كريستوس اذا اماناوي زخونه فصامي انافصمه نتصلالو زنبره اكال لبيسو غوليحو اب قدم عينهم ناتملالسه كفلطون كردؤون ايكالون سلازي هم سخبلك إسائياس ينقرنا بمنفسة النبي زنجر ذي كردوا خمسة كعلو لبناهم كم زدنزن كم زعران عينتهم كنقرنا كله إسائياس شدشت شعات عصر تزلو كم زيبل نسود ما كيدم وانا زهز بزي مسمع سي يسمعوا يوم جناخه عايستوعلن مرأي يريو جناخه عايل ليون يوم إلكا تزاربو سلازي تريل لهم جناي تستوعلن يخوم تسمعوا يخوم نجر جناي تجنازبون يخوم بمبالك وقصو من كله ينانري مخنياتو هذا اللي هو السمس أو اللي هو السئي توقفوه نافتهم ناتو يزمتسه نافتهم بمستفل عليه حبر أمثال بمثالي زنقرهم بتنبيز زمهارهم دقو نافتهم ناتو يزمتسه أكلاو قال إيسوس كريستوس انتو خونا جن اتهم ناتو أي تقبلون انتو خونا جن كريستوس زمتسه كاب هزبن أهيزابن اتمدحان كان عالم ملعس لزخونه تاكبلن كله ينانري ولا اللي يتوقفوه وهابو مسلطانه ولا اغزابير يكونوا زي يكونوا من السغا ودم واي مسمرته باسي وباسي الله ام اغزابير تولدو سلازي نتوم زتقبلون زامنون زتختلون زبل اكلات جن كعبد الله سغان كاب سبعين سبيتن زي كونه كاب اغزابير نستولدو كاب سلاسي نستولدو كما يغبو نستولدو جن سلطان ولدنت هابم ولدو تباهيلهم نخصوعو بسمون زامنو نقالون استختلوا جن زل عالماوي هيوت انتاخن خجبرو ولول تباهيلهم تسفا ولد تسفا نخخونو بزي قال بب مترارهم نزقال زي بزي مئمانهم كا اسرائيلوان انتاك خونن كلونري اسرائيل ز سغا تباهيلهم كترفو احزاب بمولو بكريستوس يسوس سم زامن زبله كا كله ولد اغزابير اسرائيل زنفس تباهيلو كصواعن كلو ولد تسفا تباهيلو كصواعن كلو مالتي مخنياتو اتمدحان اب امنت بغويتانا مدحينا يسوس كريستوس بمئمان زجمر سلازخونه اتزلا علماو تسفا مالتي سلازي نزياتا عايزو ماتيوس 13 10 5 زلون ترينا تنبيت إسائياس أباتاتهم يفتصم كم زبل بازانهم كي سمعوا بعينتهم كيريو أيزانهم أسمهم وعينتهم عمتوا بلبهم كي يستوعلوا كي ملسوا أناون كي حيوهم سي لب إزهزبزي رقليو أما مسمعس تسمعوا كتو أي تستوعلون مرأيون تريو كتو أي تتمتون إيهم بمبال بقتتا أب نبي إسائياس زتنقرم عرفت شعاته ماتيوس أب 13 معرفو نزق على زي الناس أتير خدق من كله نري سلازي إغزابير أقدمو كميك خون كم زلوه اتمدحان كاب بخمي زبله زدن نقطع أمر كفص من كم زلوه كاب دنقل كم زولد كم زسدد برهان عالم مخانو كنقرن كله وقوادا نافتهم ناتو مسمساتهم ناتو خمزي كبلوه النار أيو زي تمتو الناس سمعو زي استوعوا الهزب خمس خانون أقدمو خمس نقروم مصحف تقيسو كمهرو من كله إنا نرئي مالتيو سلازي أهيداويان جن بيستفل عليه ملكو وقوادا እግዚአብሔር ሰብ ካብ ሙኻን ካብ ድንግል ብመውላድ ዝዓብ ተአምር እኮ እንተ ዘየልቦ ገና ሄዳውያን አሽሓት ዘአክል እና መገበ ዘላለም አይን ዘይነበረ ዕውር አይን አብሪው እና ረአዮም
مثلا نر 38 عامت سنكيلو ويكا قرانيነት ዝነበረ ፈቲሑ ዓራቱ ተሰኪሙ ክኸይድ እናራአዩ በአንጻራው በዘይከውን እናኸሰሱ ዝኹሉ ትእምርት ዝከሂዶም ትእምርት ሃበና ትእምርት አርኤና ወይካ ተአምራት ግበረልና እናበሉ ንጎይታና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ደጋጊቦም ከሐትወን ከሎ ኢና ንርኢ ማለት እዩ ስለዚህ መጽሐፍተ ብሉያትን መጽሐፍተ ነቢያትን እንተርኢናዮም ወላውኳ በቀጥታ بتنبيت انت زي رخبنا بقطة تنبيت كسلا كريستوس زارب تزي رخبنا بتكبر بهيوتهم زنبروا النبابروم نكريستوس زي قلت كاب أبوهم كاب نبيات عين ركبيننا نزي حدا مثالي زخونا لنا كابتي دقاقيمهم تأمرت انت أمراتن أرئينا مسبلو وقيسو زنقروا ويكا زتقصوا مسحف يوناسي ويكا ناي نبي يوناسي أبتنبيت يوناس بقطة تقويتها مدحين إيسوس كريستوس بنقرة تنبيت ويكا تنبيت كنقروا له عين رئيننا انتو خونا جن اتي نبي يوناس كامنا إجزائير فقاد هاديمو نخخير زحاسوا مخابنا إجزائير فقاد ندحريت بأبكرس عنبري ويكا عسى نسلسة معالتن سلسة ليتن زيسانو حقن نإجزائير مسالي مخانو بعلو أكلاو قال إيسوس كريستوس نزل جرزي تقيسو كنقروا من كمهروا من كلو ينانري مخنياتو دقاقي موم تمرترينا تمرت انت امراتن قبلنا اندابول يحطوا سلاز نبر نز مصحف زي تقيسو اب ماتيوس 10:39 زلو كفون زماون ولدو تمرتي يدلي بزيكا تمرتي يوناس دما كاله تمرتي ايوهابوني مغنياتو يوناس اب كبدي عبي عسى نسلسه معالتن سلسه ليتن كمصنعه كوموخا ودسب اب كرش مدري سلسه معالتن سلسه ليتن كصنح مخانو كنغرو من كلوينا نري انت خونا جن ايداويان دحري قويتنا مدحين إيسوس كريستوس دحنت عالم فتسيمو تسقيلو مقابر مس ورده دحري متنساون انت خقبرون كلو ينانري لبهم تريرو حسوت مسخاخر غيروم كريستوس ايتنسن بمبال نتيزه تنسو اماناو تنساي انت خقبرون كلو كحبابلون كلو ينانر مالتيو كابز خمزي يسورنا مبار لول እግዚአብሔር አምላክ አቡሊ ኪዳን ዝተዛረበ በመንፈስ ትንቢት እትቃል ناي እግዚአብሔር ቃል ከመሆኑ ቅዱሳን ሰባት በመንፈስ ቅዱስ ተመሪሖም ተዛረቡ መሆኑ ተረዲና ናይ ብሉይ ኪዳን ሐሳባት ወይካ ትንቢትካ አብ ሐዲስ ኪዳን ነፍስ ወከፎም አካላው ቃል ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ትዝፈቀዶ አብ ሰዓቱን አብ ዕለቱን አበቱን ከም ዝፈጸሞይና ንረዳ ማለትዩ ሎል እግዚአብሔር አምላክ ነቦታትና በመንፈስ ትንቢት መሪሑ ከም ዝጓሰ ንዓይን አኻትኩምንካ በመንፈስ ጸጋው ወሊድና ይሞ نابزل عالماوي هيوت نخنبصح بصقاو يغواسينان يمرحنان كم فقادون كم قالاتون نخنمالالس نا እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃዱ ይሆነልና ስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲተ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን